Ilang! Gogi W! Boss, thank you! KJM! Alejandro! 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 Gogi, thank you! Thank you, Tipi ang Boss JM! Gogi, grabe, Gogi! Wala na meet and greet! Gogi, yung swerte nila, nakita na nila kami! Baliktad! Mga swerte! Baligtad ba? Sorry. Baligtad pala. Pwede na mag-record si Jay. Ay, ano? Pwede. Kahit ano. Flip top lang. Flip top daw. Okay. Bakit? Sila naman eh. Sino maglalaban? Kayo, siyempre, alam magtama kami dito.